Sar chung to saimano Tripura বিধানসভানি সেকশন তিনি বাই সানলে রুমে তিনি পাইখা ইনকে जों তিনি गोबां जायगायावबो निनि कक आवाय मुंग्रं नुखा ससियेल मिडिया रग आबनि बिषय कायसे जों नंमानि TTADC नि आमचाय रंनो तुइ नं इनार लाइन पारमिट खायना बाय नु कायसा क्वेश्चन तिसा जां माने इनका ओ क्वेश्चन तुइ जति जों न किसा सायखना रेखा बुलाना हामबाय आरो যত नायथुनाय এবং তিনি सोशल मिडिया এবং प्रिंट मिडिया যতনো আনি ত্রিভাষা আমি পুরনো যতনা হামবাই তিনি যিনি 2 দিন অধিবেশন তিনি 27 তারিখ তিনি যিনি লাস্ট অধিবেশন দङ এই 2 दिन অধিবেশনাव आंनि गोबां कुइसन आं साबमिट खालामबाय এবং आगे बां रेफारेंस नोंनि प्राइवेट मेम्बर रेजोल्यूशन गोबां साबमिट खालामो किन्तु और जोंनि कुइसन आंनि स्पेशली आंनि कुइसनाव मैक्सिमाम पोस्टपोन बेसिरभाग তিনি आं लाखिबाय मानो তিনি आरो जे कुइसन मानखा हाउसआव सानाय सुजुग मानखा आबुन बिसिङाव आरो कुइसन दंमोन जे 6 रेल एरिया दिए इनार लाइन पारमिट बुफुर चालू खाने এবং সরকারি পরিকল্পনা হইতো এবার সাইমানা आं दासिम गोबां এই যে সোশ্যাল মিডিয়াव गोबां रिएक्शन होखा आं पहिलाना बरना जरा पजिटिव एवं नेगेटिव रिएक्शन खायनो आं बरना खाबाय न जरा नेगेटिव खायनो बनबा हामबाय जरा पजिटिव आनो रिएक्ट खायनाय रेसपन्स होनाय बनबा हामबाय हामबाय कारण जों त्रिपुरा सरक साइमनो जोंनि इतिहास त्रिपुरानि इतिहास एवं जोंनि इंडिजिनास पिपल जोंनि त्रिपुरा सरकनि जुन जल्न यकनानि बागै जों गोबां जुदा जुदा जोंनि खौरां दिसाजाय विभिन्न प्लेटफर्म माध्यमे जों खौरां दिसागा एरपरे जोंनि 12 लक्ष त्रिपुरा सानि कायसोनि भिजन कायसोनि मिशन जों फियक जागोन के अबनते गोबां बरक गोबां बाबे गोबां अंगके एंगल ते कक्सआव जोंनि जुब समाज जोंनि इंटेलेक्चुअल ग्रुप जोंनि तांनि जानाय समस्त जोंनि बरकनि थांनानै एवं जोंनि बरक यकनानि एकटाই जोंनि उद्देश्य किन्तु अजागाव विभिन्न भावे विभिन्न समय विभिन्न परिवेशनि कारणे जोंनि मिशन अनेक समय जों अजागाव थांखा संगयो काजे जोंनि जे साइमाना जे नर्थ इस्टआव 10टा 6 रेल एरिया दं 10टानि बिसिङा जों नुयो स्पेशली जोंनि 6 रेल त्रिपुरा ट्राइबल एरिया टुना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल TTADC नि बादे बाकी जे 6 रेल प्रोविजन बनि जे जागाव अन्यान्य स्टेट जे भाबे बन फान्ड बक्सिंग जाखा फान्ड जागत किन्तु সেই ভাবে जोंनि 6 रेल एरियाव সেই ভাবে সেই मुताबिक जों अबहाय फान्ड जाखंग्री एगेन्स्ट সেই কারণে जों दाबो ADC माने 37 বছর প্রায় 37 বছর লাই থাকা তাবো जों ADC 6 रेल एरिया কিন্তু अब एकदम माने विकलांग अवस्थाয় সেই কারণে जों प्रेजेंट सिनारियो এবং जोंनि त्रिपुरा जोंनि पपुलेशन যদি नायनाय खाय এই যে বর্তমান পরিস্থিতিও जों খুবই एकदम मानजाकनाय এবং मानवा संसार आबन बागै आनि जे जों त्रिपुरा राज्यनि 3 दिगे बांग्लादेश गोबां इलिगेल माइग्रेंट फायदो एवं गोबां भावे अवैध नि सामूहिक अवैध भावे फायदो जों बुनो रोकिनानै बागै जे इरो डेमोक्रेसीनि रायदा नि जे बरकनि पपुलेशन गोबां से अब जत साइमन इंडियन कन्स्टिट्यूशन तमा तो मोबिलिटी बनिनो जे संख्या गरिष्ठ बनिनो अधिकार गोबां अबंका रायदानि बिसिति जे सुइजाक
টিয়াবা তাবো সেই অবনা প্রোটেকশন খেয়ে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বাড়ি তম जों according to 2011 census जागो नुगो जे त्रिपुरा राज्यो पपुलेशन बुसि भाग जे 11 सेंसास नि 37 लाख जेनि त्रिपुरा राज्योनि एस पार सरकारनि रेकर्ड किन्तु बा तिनि आनअफिशियली ताबो जे 2021 ताबो जदि सेंसास नुगो का माननाय ताबो 41 लाख नि ऊपर कायदो के 10 बছর जों ताबो नायबांका प्राय 5 लाख नि इंक्रीज नितो बारी तो इनके ताबो जन विस्फोरण नितो त्रिपुरा एकदम सुतो राज्य से चिनी साइ मानो जे आईपीपी नि डिमांड केन 2009 फुल प्लेजेड स्टेट बेस्ड ऑन 6 दिन लागे नि सेपरेट स्टेट जों मासांका त्रिपुरा लैंड अब केन त्रिपुरा लैंड अब अनेक नि बय आकारे नि पब्लिश बंग तो जे केन त्रिपुरा लैंड केन एडिशन थे जों सेपरेट स्टेट सामका आर्टिकल 2-3 दसिं सेबाबे चिनी नै जे कुन स्टेट ताबो एडिशन तो जदि कताल हास्ते सानहां खलाय जदि कताल हास्ते मानु से प्रोटेक्शन नालाय तिने और निनि लैंड प्रोटेक्शन निनि अंग जे एडिशन प्रोटेक्शन खायबा ताबो नै दे जों त्रिपुरा लैंड माने थांका जदि इनालाइन पारमिट चिनी बरकनि सिकिउरिटी चिनी बरकनि और जदि फोर्स करि गए ताबो त्रिपुरा राज्य से जागो चिनी समस्या अबनो फायो जे ताबो अन्य स्टेट नि जे ननुना अरुणाचल प्रदेश और इनालाइन पारमिट चालू तो जेमन नागालैंड और मिजोराम निनी मणिपुर इदानी मणिपुर निनी कय बছর आगे তিনি घोषणा होगा कारण सब जाने जे जाति सत्ता एवं बिनी बरकनि फ्यूचर नाहारे बिनी लैंड प्रोटेक्शन आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एवं बिनी सेफ गार्डन बाबे बिनी एला नादि चिनी एडिसी त्रिपुरानि बादे अन्य स्टेट बरन निजेनि शासन प्रशासन स्वशासन तुमान परिब बरक किन्तु इनालाइन पारमिट और स्टेट चालू खाइ जा केन बरक इन फ्यूचर नि चिनी नाहार अवन बागे त्रिपुरा राज्य जे तिरिनि लास्ट अधिवेशन जे अनि क्वेश्चन जे रेस माने जे अवन ते गोबां बरक रिएक्ट खायका एवं बाक्सा नेगेटिव बो खायका बाक्सा नेगेटिव रेबो अवन ते आलोचना समालोचना चिनी बरक एक्चुअली नगो आसो हिसाबै समालोचना खायो किन्तु वास्तव कोनो बाहागि खायनाय से जिनिसटा जे कोनो पलिटिकल पार्टी आं कोनो दलनि कोनो धर्म वर्ण कोनो दल कोनो अबनते आं सानखाया आं सानाय जों समग्र जे कोनो एंगेल ते जोंनि मिशन जों बाहागि सक्सेस खालामनांगौ जोंनि जत त्रिपुरा सानि भिजन दिनै बिफोर नायदे 1967 सिम ताबो जदि से समय जदि तीर्थ जदि त्रिपुरा सानि जदि मुभमेंट खायाखै दिनै अजागोआ जों ताबो किसा मिसा जों कक सानानै जे स्कोप दं माने जे जों ताबो किसा मिसा जों बरकनि जों मुभमेंट खानानै जोंहा यां जेनेरेशन दिनै अजागा कासे फैनानै खुब दिनै डिफिकाल्ट खालामो काजे अबन बगे जों समालोचना खायाबो जों कायसा जिनिसटा जों बाहायकियाबनो सक्सेस खायमोन अ बिसोर जों दङ दिनै হয়তোবা আইপিটি সেপারেট স্টেট সংখ্যা এর আগে আইনপিটি বাও নিনি যে 1971 নি ইন্দ্রমুক্তি বাস্তবায়ন বিদেশি বিতরণ যে বনি ডিমান্ড তো যে ইনালান পারমিট জাগো এর আগে বনি অনেক কিছু ডিমান্ড বনি পরিশোধ করি কে সে জাগো जों নাদি কিছু কিছু जों অঙ্গ যে চিনি বরক যে শান্তানি যে 67 থেকে 1967 থেকে 1967 सिम तावसो जरा जेसुं जे कुनु जों डिमांड खायखाय तावबो किन्तु अबनो जों या खालुयाखो केसे जागो जों जे किसा किसा सिंते फनो जों सिम मिसो जों थांबागो काजे अब आं जे समालोचना खायना बनो प्रति आं कुनु दुख करे काजे बरबे থেকে आं अनेक सोलोंथाय एवं अनेक किछु सोलोंथाय दङ এবং आं जे इ बयस
যে জায়গা সমাজনীতি সেবা খাইনি এবং দফানীতি তিনি কক্সানি যে এসেম্বলি একাশে পবিত্র বিধানসভা ও জায়গা তিনি যে যিনি এডিসি যে ত্রিপুরা সানি 12 লক্ষণ বই যে কক্সান স্কুপ আব পার্লামেন্টারি যেহেতু সংবিধান কাইসা আইন সভা তিনি ও জায়গা তিনি এসেম্বলি শাখা মানে দিল্লি পার্লামেন্ট আর থাংসিনে কাজে যে জায়গা স্কোপ মান ও জায়গা সারানি চেষ্টা খাইকা চিনি বড় কুটি যে ত্রিপুরা লেন পাগৈ থাঙ্কা I-50 বা যে কোনো চিনি বকুং বারানি MLA যে এসেম্বলি থাঙ্গৈ সে চিনি বরং কক্সাই जों যে কোনো যে জায়গা স্কোপ মান ও জায়গা जों সারানি চেষ্টা খাইকা এবং সাইবো তিনি ইনল্যান্ড পারমিট जों বর্তমান পরিস্থিতি উত্তর পূর্বাঞ্চল কেন দরকার কারণ যত সাইমনে যে থানায় কয় বছর আগে যে 12 বছর সিএবি নীতি जों অনেক কিছু মুভমেন্ট থাকে এবং অনেক কিছু চিনি ত্রিপুরা রাজ্য অনেক কিছু অনেক কিছু ঘটনা ঘটেখা সেভাবে সিএ তাবো অনেক এক সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট এক তাবো 12 বছর লাগু মুজা আবন বাগে উত্তর পূর্বাঞ্চল সমস্ত থেকে সবথেকে এফেক্ট মানে ত্রিপুরা রাজ্য সেই ত্রিপুরা রাজ্য কারণ দিনে ত্রিপুরা রাজ্যনি চারদিকে তিন দিকে বাংলাদেশ नोंसों साइमन तो जों बखौबो सिमि सावो जे फाइतो जों बन बाहायके प्रोटेक्शन खाय बाहायके कासुकना जों अ जिनिसनाव जों किन्तु कोन लक्षणीय माने जों अबना खूब सिरियासलि के जों मानसुनान दरकार एवं अल पलिटिकल पार्टी से ব্যাপারে जों आं যত রিजनल पलिटिकल पार्टी ना से मिशने जोंनि একটা जों যত आसु এবং আলোচনা খাইना প্রয়োজন दङ তাও এই যে বর্তমান পরিস্থিতি কারণ যিনি এই যে সিএ যে এমেন্ডমেন্ট উনফুনো যে হোম মিনিস্টার অমিত শাহ শাখা যে ত্রিপুরা রাজ্য নোটিশ অবশ্যই লাগু উংলা কিন্তু বা নों কাইসা সমুদ্র যদি বাই ফেকান ক্লায় অবর থেনানি বাগে নিন আর আগে থেকে নিন প্রিপারেশন তো নাও যিনি তাও ত্রিপুরা রিজার্ভেশন তাও যে তাও 2021 যিনি প্রায় 41 লাখের উপর বড় জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে থাকা সে এই যে 10 বছর 5 লাখ নি अब एज पर रेकर्ड नि ऑफिशियली ताव आगामी दिन যদি সেন্সাস ন কিন্তু আনঅফিশিয়ালি কবম চিনি বসুন জারাম টাকা তাও একমাত্র नि সমতল এরিয়া কিন্তু अब জায়গা করিকা তাও তিনি এডিসি এলাও সে अब তিনি কিন্তু চেন্নাই কাজে অবনা রকা খানেন বগৈ সে তিনি আনি এসএম সেকেন্ড সিজন তিনি লাস্ট অধিবেশন আনি এই যে চিনি 2 দিন অধিবেশন আর যে ইনল্যান্ড পারমিট যে চিনি এডিসি এলাকা ন বাহিকে যদি ইনল্যান্ড পারমিট যদি উখাই গায় অজাগো নিনে কাস্টম আসুক না কাইসা বড় যে ফরেন রক যদি যদি অর এডিসি আন্দর যদি থাঙ্গ বড় কয় মাসনি বাগে বতং নাই অব সমস্ত বতিনে ডকুমেন্ট সাবমিট না খায় বা এক মাস মতো বা যে কোনো ব্যবসা বাণিজ্য খায় না যে অব সে কাস্টমার ব তিনি প্রেরণা অব হয় সমস্তগুলো চিনি বাউন্ডারি যে এডিসি এলাকা যে যিনি 70% এডিসি যিনি আন্দারে তোলাইব সে যিনি 7132 সমস্ত ডিমার্কেশন এবং তিন অজাগো সমস্ত চেকপোস্ট নাই অজাগো ফরেনার যদি কোনো কিছু হাম থাকাব তিনি উইদাউট বিনি ডকুমেন্ট এবং উইদাউট আইডেন্টি খাই আইডেন্টিফাই খাই যায় তিনি ওরা কোনোদিন হাম না অবন বাগে তিনি ত্রিপুরালেন্ডनि সাথে সাথে কি অব বর্তমান পরিস্থিতি অব খুবই জরুরি নিয়ে আমি মনে করি কারণ ত্রিপুরালেন্ড অব যিনি মিশন এবং সেপারেট স্টেট নিজে ডিমান্ড অব তিনি অঙ্গ 2009 सिम ताबुसो जरा जों प्राय 11 बोसोर रानिङो नोंनाव दिनै गोबां अल ताव इन्डियाव गोबां कथा कथा सेपारेट स्टेट सानाय दं बने डिफरेंट पार्टी डिफरेंट आइडियोलॉजी बने जे जातिनि सत्ता बने अस्तित्व बारे बर्तिनि डिमांड करे जों उसी साथे साथे 12 बছর चिनि काइसा अंग दं अल इंडिया नेशनल फेडरेशन फर स्टेट इदानिङ ताव अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कताल तवार दिनै लादाख जों साइमन लादाख কিছুদিন আগে भारत सरकार घोषणा खायका यूनियन टेरिटरी किन्तु ब्राउ जे यूटीबाई बाव सेटिस्फाइया जों सेपारेट स्टेट नाय ब्राउ लादाख रबो तिनि सेपारेट स्टेट डिमांड समर्थन खाय এবং और অল अंग फाइ কাজে চিনি এই বিষয়ে जों খুবই মানসুকনি দরকার
তিনি বদল তোমা সামুখায় অবন্যায় এই যে ত্রিপুরা রাজ্যের এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল ভারতবর্ষের যে পরিস্থিতি কারণ আবো যে সব থেকে এফেক্টেড যিনি ত্রিপুরা রাজ্য সেই জায়গাও তিনি যদি এই যে ইনারল্যান্ড পারমিট যদি চালু খাইমা গাহিনকে কাজে অব স্টেট গভর্নমেন্টে আন্ডার 60 স্টেট গভর্নমেন্ট আন্ডার কিন্তু স্টেট গভর্নমেন্ট যদি ক্যাবিনেটে যদি অব অ্যাপ্রুভ খাইনকলায় অব যে কোনো সময়ও তিনি 60 আন্ডার চালু খাইনানি আঙ্গ दङ प्रभिजन दङ ते अबनो जों अब नैनि इनारल्যান্ড पारमिट এই জায়গাও जों এই পরিবেশও जों अब খুবই जों গুরুত্ব নানাও যে কোনো জিনিসটা जों চিকনহি মানসু থাইয়া जों একটা চিনি ডিমান্ড ত্রিপুরাসানি যে কোনো দল যে কোনো ডিমান্ড খাই जों ময়দান হকা বিনি একটা বনবো जों সমর্থন খাইতে দরকার কারণ বব ত্রিপুরা সানবাই খরং দিশাও जोंबो ত্রিপুরা সানবাই আর দল কাইসাবো ত্রিপুরা সানবাই করে কিন্তু চিনি আইডিওলজি কাইসি চিনি বরফলা जों बाहायके जों चिनी आथिबाय जों बाहायके बसमान चिनी स्टेट चिनी मानथाय सुखथाय जे चिनी बरफ कलैतो अब बाहायके जों बसखां आगुतला अब जतो चिनी नाहारम अबन बागै आं हामबायनाय जतन जे प्रेजेंट सिचुएशन प्रेजेंट सिनारिओ जाते जत डीपली के मानसुबै जों जतन जों याबा जुबाचु खायनानै जों प्रयोजन এবং তাবো যে সিএএ সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট চালু থাকা अब सबथेके नर्थ इस्ट इउनिभार्सिटी त्रिपुरा सबथेके एफेक्टेड ना যদি अजागो चिनि এই যে সিচুয়েশন जों যদি এই যে এক ন যদি চালু খামায় যে পারমিট এক যদি जों ত্রিপুরা রাজ্যকে যদি চালু খামায় চিনি বরাকनि बागै एटलिस्ट बिसालाय चिनि प्रोटेक्शन होनाय आं खाखाय ओमफ्राय तिनि गोबां बरक गोबां भाबे समालोचना आलोचना करी आं बनि দিয়ে आं কোনো সমালোচনা খাই থাকি কারণ বন থেকে आं অনেক শ্রেণী মার্কা এবং অনেক কিছু শিখিতে দরকার বাগানো ফ্রেমমানি বাগানো যে জায়গা আনি গেপিং তোমার জায়গা বাগানো ফিল আপ খাইয়া आं বন বেলাকে ফমবাইল গে আর কাইসা যে সাথে সাথে যে হাই পাওয়ার মলিটি কমিটিনি যে তিনি উত্থাপন अब बोराय संखा ওই অ্যাসেম্বলিও অজাগো তিনি রিপ্লাই মানখা যে সাইমানা তাবো গভর্নমেন্ট ফর্ম ওমান করিল যে চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি ইন্ডিজিনাস পিপল নীতি চিনি ত্রিপুরা শ্রমতি বিনি ভাষা সংস্কৃতি অর্থনৈতিক বিনি আর্থিক সামাজিক রীতিনীতি অব সমস্ত অবন্তি কাইসা কমিটি গঠন খাইছা হোম মিনিস্ট্রির মাধ্যমে অবন্তি দিল্লির হোম মিনিস্ট্রি থেকে ত্রিপুরা ফাইজা এবং নর্থ ইস্টও নিয়ে অবন্তি আলোচনা মজা কাজে অবন্তি তিনি ক্যাবিনেট স্টেট গভর্নমেন্ট তিনি এপ্রুভ হয়ে যাওয়া এবং 8,000 কোটি টাকা প্রায় 8,000 কোটি টাকা তিনি গভর্নমেন্ট 59টা যিনি প্রজেক্ট তিনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রহর যায় প্রজেক্ট সাইমাত্রে ইদানিং যে অবন্তি ও তিনি সেন্ট্রালি ফাইন্যান্স মিনিস্টার 1300 কোটি টাকা অবনব বাজেট বিচার খাইয়া সাথে সাথে তিনি তাবো তিনি এডিশন দিয়ে যিনি যে কোনো রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি যিনি এডিসি ডেভেলপমেন্ট যিনি বরকনি হামকারিনি পাবো जों लागो কিন্তু এই মুহূর্তেও जों সমালোচনা খাইব সে চিনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং চিনি যে রাজ্য সরকার থেকে जों बाहायके चिनि अब इमप्लिमेंट खालामनो अबश्य जों दाबो खुबै गुरुत्वपूर्ण एवं सहयोगिता दरकार काजे आं जतन आं चिनि जारा सारा त्रिपुरा जों चिनि त्रिपुरा सालुकुरना जारा इन्टेलेक्चुअल पार्सन एवं चिनि सिक्ला ताङि जानाय कर्मचारी आं जतन कयनाय ए जरागो जों काइसन सेलायो जों काइसन जों उक्लगो नाङै चिनि सटिक जरागो जों गोबां दल जों विभिन्न भावे जों विभिन्न लामा के जों खरांति सेमनो किन्तु चिनि मिशन काइसा के जों जतन चिनि मिशन काइसा से जागा जों
बाहायके एनुटिके जों बाहायके जोंनि मिशन चेन्ज खालामो अबसे जोंनि नाम आं अनबाय जखनो आं हामबायनाय যারা তিনি অ্যাসেম্বলিও যে আলোচনা দিয়ে যারা নায়িত নাই এবং তিনিও আমি কিসা অবন্তি তিনি আমি চিকনসা আমি ককসানি আমি যখন হামবাই